Halo adik-adik semuanya, selamat datang di Lulus Learning. Di kesempatan kali ini kita akan lanjut dengan materi Bahasa Inggris kelas 8 SMP, Kurikulum Merdeka, Chapter 2, Kindness Begins With Me. Di sini kita akan membahas penggunaan kata kerja bentuk lampau dalam cerita. We use past tense verbs to talk about past events in a story. We use these verbs to, kita menggunakan kata-kata kerja untuk, yang dimaksud these verbs adalah kata-kata kerja dalam bentuk lampau, past tense ya. Yang pertama, create actions. Create actions, kita menggunakan kata kerja bentuk lampau untuk membuat aksi dalam cerita. Contoh, the yellow ducklings shook their wings. Berarti bebek kuning itu menggoyangkan sayapnya. Ada aksi di situ. Lalu yang kedua, show a process of thinking. Menunjukkan proses berpikir. Think, thought. A mother duck thought about her eggs. Induk bebek memikirkan telur-telurnya. Next, identify something with our senses. Mengidentifikasi dengan panca indera kita. See, saw. Melihat. The mother duck saw 5 yellow ducklings. Induk bebek melihat 5 bebek kuning. Lalu, express something mengungkapkan sesuatu. Say, said. You are all so cute, said the mother duck. Lalu yang berikut, connect information. Menghubungkan informasi. Ada is, MR, ini bentuk dasarnya atau bentuk present, kemudian bentuk lampaunya was dan were. Jadi adik-adik, penggunaan kata kerja bentuk lampau sangat penting dalam cerita karena membantu kita menggambarkan apa yang terjadi di masa lalu dengan jelas. Jika mau kita ringkas, forms, bentuknya ada base forms, bentuk awal, kemudian past formnya, dari kata shake menjadi shook, think, thought, see, saw, say, said. Is, MR, was or were. Is dan am ini bentuk lampaunya adalah was, are bentuk lampaunya adalah were. Now try to do the following activities about past events in the Ugly Duckling story. Parts 1 and 2. Complete the sentences with verbs in past tense forms based on the pictures. Di sini adik-adik isi yang kosong ini dengan kata kerja bentuk past. Oke? A mother duck sat on her nest. Ibu bebek duduk di sarangnya. Yang berikut, 5 duck eggs cracked or hatched. 5 telur bebeknya menetas atau retak. 5 ducklings blank their wings. 5 ducklings shook their wings. The last egg cracked. The gray duck blank with a funny wobble. Yeah, the gray duck walked with a funny wobble. And the next one, the mother duck counted. Oke, seperti itu ya adik-adik latihannya. Nah, section 5, fun time. Fun time, mime it. Mime ini pantomim. Kalau adik-adik ada yang belum familiar apa itu mime atau pantomim. Pantomim adalah suatu pertunjukan, biasanya itu di teater, yang mana ada pemain yang berekspresi dengan wajah, mimik, atau gerakan tanpa mengeluarkan suara. Itu disebut dengan pantomim. Nah, kita lihat dulu di sini instruksinya apa saja.
Sebelumnya ini tidak bisa kita praktekkan di video ya, jadi adik-adik perlu praktekkan ini dengan teman-teman sekelasnya. Di sini kakak bantu artikan instruksinya. What did the dogs do? Mime the actions in the following cards. Follow the instructions. Ikuti instruksinya. Number 1. Ask 3 of your classmates to play this game. Mintalah 3 teman sekelasmu untuk memainkan permainan. Number 2. Copy the cards and shuffle the cards. Salin dan kocok kartunya. Next, put the cards in an upside down pile. Letakkan kartu dalam tumpukan terbalik. Pick a card. Ambil sebuah kartu. Mime the action on the card. Pantomim aksi yang ada di kartu. Maksudnya di sini pantomim, tirulah aksi yang ada di kartu. Your partners have to ask questions using the past tense forms to the student miming the action. Temanmu harus mengajukan pertanyaan menggunakan bentuk lampau kepada siswa yang menirukan tindakan tersebut. An extra point is given if they can guess the character who did the action in the story. Poin tambahan diberikan jika mereka dapat menebak karakter yang melakukan aksi dalam cerita tersebut. The student miming the action can also answer the questions. Siswa yang menirukan tindakan juga dapat menjawab pertanyaannya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah kartu-kartunya. Here are the cards. Shook. A yellow duckling shook his muddy wings. Nah, ini misalkan ya, misalkan ada teman yang mau meniru yang ada di dalam kartu, aksi atau expressionnya bisa seperti ini. Swam. Ugly duckling swam in the river. Yelled. A yellow duckling yelled angrily. Calmed down. Mother duck calmed down ugly duckling. Lined up or walked. Duckling lined up and walked to the river. Oke, jadi seperti itu contoh ekspresinya atau cara menirukan apa yang ada di kartu. Dan ini masih ada lanjutannya, counted. Mother duck counted her eggs. Jadi coba buat ekspresi seperti apa menghitung. Kemudian sat. Mother duck sat on her eggs. Jumped. Yellow ducklings jumped in the muddy puddles. Melompat di genangan air. Splashed. Yellow ducklings splashed mud in the muddy puddle. Splash di sini seperti menyiprat-nyipratkan air. Nah, yang berikut di sini ada section 6, retelling, storytelling. Adik-adik diminta untuk menceritakan kembali cerita tentang The Ugly Duckling dengan melihat panduan di sini ada skrip yang bisa dibaca. Work in a group of 5. Listen to audio 2.3. Read the script as you listen. Decide which part you want to take in the story. Bersama dengan teman-teman di dalam grup, putuskan siapa yang akan menjadi narrator 1, and then narrator 2, duckling 1, dan seterusnya. The ugly duckling followed his brothers and sisters slowly, but they only stared at him. Suddenly, one of them yelled, "You are not like us. You are very ugly and weak. Go away. How can you say such a thing? Be nice." Mother Duck was angry. "Now line up. We will go to the river and swim. Quack, quack, we are swimming in the river." Each yellow duckling jumped in the river and swam behind Mother Duck. "Quack, quack, I can swim too, Mother." After swimming, the yellow duckling started to play. The ugly duckling tried to play with his brothers and sisters too. "Quack, quack, I can jump and shake my wings." But the yellow ducklings yelled, "Go away." The ugly duckling walked with his head down. He was sad.
The ugly duckling went to his mom and said, "Mom, they don't want to play with me. Am I too ugly?" "You are different. You are not yellow but gray and brave." Oke adik-adik, jadi sampai di part ini dahulu, kita akan lanjut dengan unit selanjutnya di video yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya.